أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أني الله تعالى فلا كبنياني منسى سبحانه وتعالى في أني جافاني منسى سبحانه وتعالى في aydinye ake kila muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ana bonkono donku bela denin ko kan ana la sahabalu ana kobla denu tunyaka hanka wasi luna adam maden wato ila bara nyuma sarata la lumena ani adam maden wato ila bara ju bela denin sarata la lumena ulati mini ko fe bademalo bi somarani na anya fe ka kuma doni an badiman lenye an signon lenye nayi la communauté malienne di ka kuma an baden wulunye ka kuma fabaden wulunye ka kuma yeralonna wulunye ka kuma molunye Allahu taala ka herebata ka che momenunye nayi mali jamana di malienu Allahu taala ka alum menu so du koloro bere bere dola Allahu taala ka alum men so lonnin do bere bere molula lonnin kiseksetilla Allahu taala ka alum menu so fabadenya bere bere la alkana Allahu taala la nema ko nyuma lombaliya de ko sallallahu taala ko ala kidembanye Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا محمد إمام مولوي نكا نعمة كمؤمنون نكا بنيا كمؤمنون كهرة كمؤمنون هرة وبانكو سلال بلو بنيا وبانكو سلال بلو الكندي الله تعالى لنعمة ويلمانكو كوالو نمالون باليادي malieno drapeau vert jaune rouge Allahu taala wara nemaluma de jamana meli ye dunya kono menye nyabola lu fe wole kasia lajine yo jamana dole di uyal kerefe lo manja alula anu ye wole kono ya ivoire ye wo jamana dole di menu nyabona lula Sénégalais wo jamana le di menu nyabone alula Liberia wo jamana le di menu nyabone alula Sierra Leone wo jamana le di menu nyabone alula Dunya jamana siamande menu nyabone maluyenuna Ukorote ko namfulo mialu ko le kasia katambela namfulo kanla Ukorote ko bravali de mel bolo ko le kasia katam dunya be kanla Malu nyaboni alu femuna Allahu taala ka lonina brebre leta kadi aluma Allahu taala ka lonina kiseksel leta kadi aluma Mansabadi diyen jamana ma lonina menu sababula kombo menu sababula Allahu taala ko bansande ta ka nyabo kata kadaluma balkan Allahu taala la nema wo walu nyuma lombalia Mobarabo aluro naye maliendi Sheikh Yakub Kole wobora alufe modi wolu misalia chabi ena foko Imam Maliki na nyondolu kasabu cha mundi alule chara modudi menu ka farafina bon noro lonin donko yala menu ka farafina demen lonina menu ka farafina demen dina kono wobora albarayeli Afrique manyina wula farafina manyina wula wolu kalon ko Allahu taala ka mobo aluro momen ye bilbiludi ba malieno wo molu kasia wol mana ko anyi wol beko fo me alu yere kani wolu kalama Allahu taala di jon jafa jonu julumundo Allahu taala di jamana la kisi momenu fe wo mo jeli barabo alutela balkan Allahu taala la nema walu nyolo mbaliade aye Allahu taala ko nyolo
Allahu ta'ala ye do fara Allah nema kan Allahu ta'ala kame wala in shakartum la azidannakum lonna meni albolobi mo kisa meni albolobi dina nyamo meni albolobi ni dunya benya boni alufe Allahu ta'ala ko ni aluka ala konyumalon wolu bunyala ka ala konyumalon wolu sutrala ka ala konyumalon wolu demena ka ala konyumalon wolu kuma kanamenna la azidannakum Allahu ta'ala di do fara lonina wolu kan alla jamana lonina di kuna yere alu yere kadi di kuna yere soro aldi here soro alla jamana kono wala in kafartum mani alu kala nyemo wolu kolumolon balia alu kala dina nyemo wolu bodebo alu ko wala faliluma alu ko lu cha kolombali ludi ka wolu doya alla jamana lu kono ka wolu bodebo alla jamana kono ka wala feya alla jamana kono ka yira wolu la ko wani lonni men kala kana albo kolon kono ko foi tawadi Allahu ta'ala gogo ka falu nyalu maliyeno ko la adidannakum nalkaral ko nyolo nadi kwadi do faraka nga nalu kali bodebo ko inna azabi la shadid ko jankata balam babulo da maliyeno do kera dana tamina sisanda alma dana tami alama fo dukturu lu sayani alutema aluma ban alaro fo lonuna lu sayani alutema alma ban alaro alma fitna nyanyini dina kono fo ke ka fo ko Allahu ta'ala bara dinye ka dendi aluma menu chele pedise ka dunya representer lonnaliye mali kono bi wallahi amana wolu to fo kama me wol bise ka dunya representer bi dina ni kise di nkante publicitaire luma dina publicité la lunkante woluma me mendi dina kise nyabo katakadi monuma dunya beye inafa bola wallahi wo cheme ye mali kono bi naluma mo sura limel la fe ya fowulu anda fo mali autorité nye ka fo mali président nye ka fo mali ministre lunye ka fo gouverneur lunye aye jija aye wuli alalo jona sana ye fo aluma lo mena ko lo dia talbulu alnya ye jamana la fitna bara wara jamana kono fitna telal bara wara jamana kono fitna kanfolal bara wara jamana kono se alnya wati nena abosan kurale nindi kalato men ye titri makara na mali kono alkallo men ye fitna la wuli la mali kono alukallo men ye mana kanfola mali kono alukallo ayay wuli wati nina autorité ayala ton ala ton wati le nindi sana ye waral bolu malo mena turabila la ye wuli ka kuma imamima ito ye jamana kono fo malila turabila la waye kuma imamuma ka neni katla ka photo ta ka poster réseaux sociaux lukan yo yelami mali kono mali autorité alkamu fola maliano wallahi anu mansi la jine kono ya anya volale ko dina me mali kono ko te la jine même en taux de répartition faut voir le Mali 98% des musulmans la Guinée 95% des musulmans anu yan mo cheme bi kono doni lolu ko wolle islamadi alu bara mo cheme bi kono doni sing ko wolle islamadi alu islamalu fana banna ka opposé nyona mali nyemolu fana banna ka tinyena na lulon almatinye na laton kadana matami molulon men yedana tamina dina kono alma wallaton mansa men dinal madinal mamunawro bunya men dinal madinal mamunawro mali autorité lo ko jumi alla jamana kono ayala tonde fitna ambra sibo fitna la albolola alu mansalu alu nyemolu nalmachia albe malike tala nalmachia albe jamana duma ninke tala kasabu kamuni alu nyaye tunya la alu banni tunya fala naam al ka tunya tillo menu ka chelete ay ka wolulon
tasra la wulini alwara wuli kwal wuli to wolu contre la dar ay tension de menu ka chelete depuis fort longtemps ay tolo yalla kutuballa ko wahabiya misri beni teli le kanyama o fora mali autorité le kawmen ko sunna mol ni foali le kanyama o fora mali autorité le kawlumen alu kalmakun ina fo kiba famatke botikame alma femfo mais man kalko ininya fiemba ke dona kuyi basilalale e molu wuli kwali wal hakke revendiquer la aluka menkaran aliya wala sekan bil hikma wal mau'izatu al hasana aluko mako vanatelasi jamana mana momenu yeyi wolte convoquer la bolo milliard damuna menu yeyi wolte convoquer la bolo budget damuna menu yeyi wolte convoquer la bolo munde mana ye kol woto imamulu convoquer la ko kawodli balka men folma ala kan fo alka men folma kala kan fo alayhi salatu wassalam men ye fitna la wurila alu senkoro alu bolokoro nalu yere kanin ko alu kuma kana kon te namran cham bolokoro kon ta kan senkoro na ye baya kala ludi al tote fo lewa mu yal di jinal le hal ni jinaka kal di munal tote fo melekal le hal meleka ka kal di munal tote fo ba jahannama den le hal ni jahannama den ka kal di munal tote fo wolu menu ko alu falu tre salla al bembal tre salla alla kabla tre salla depuis fort longtemps depuis les 50 années bi wole nan lo kal fanal bembal traité salamadi ko fo munde yake ko fa le bayake e alla kafiriya foni alu tolola menu ko ka fo ko kafiriya kande o fanani alu kol ma ko tol di sariya la ko ko le juge lo to munde fola kiti juman al bolal lo to min dila uluma ete hakli soro nyamolu alte hakli soro karamol bara soro malila menu ko ni ka wahabiya kelen fo baraji jate meula kabani kala misrite baraji jate meula ko wala tazaru min al ardi min al kafirin dayara ka qur'ana haya fasari ko be dina moduma wodana tami molu yal nyakoro wo bambalu yal nyakoro wo mola filila yal nyakoro alma kele oze wala londo alma oze wala londo dina nyamo menu naliye kise kan naliye tunyakan kwali ye kela la sunna kan ka okorota ka bunyadi woma ka kela la tasra la nyenamaya alma mosro fana li convocation ke menu kan fowolo malien allah ko bra fola balala da duna be kono amban sanye ko yalla bolo mo hakili retraite men fanama ko sura sibra qur'an na karan ka tenu to akana fa ya subhanallah aloro bana silama dembra qur'ana karan faso makaran nabra qur'ana karan ka to faso tenindo ka to ala faso makaran tenindo ka qur'ana karan nyenango ye malian nyakuna yire ne ja alu chele mosebe minadi ja moro kolon le kadi alunye ja kunfinde kadi alunye ja dina kiseksetil mandi alunye jatunyatilu mandi alunye mbanalu kachani ndi Allahu ta'ala kan nema mendi alu mada bosallade wala in shakartum la azidannakum attention à ces imams aye fremena ninu doya mada Allahu ta'ala kalonin ta kadi mo bamenuma alu tela aldina aluma kumena ko yesal engendrer la yesal encadrer la mais ma fo ko yela blade ba maliano trop c'est trop c'est trop aye dansi mana la butu aye dansi pagay la butu aye dansi mana mol la butu e chele jumaye mali kono bi ni baya kote alu yere kani ya kalama école demba ka wala école la
nana la cahier wara école la première année la ka la livreta première année la ka ardoise dama première année la wodo na première année la a banko do na première année la ana la livret ana la extrait de naissance ka première année kaula ka deuxième année kaula ka troisième année kaula ka quatrième année kaula ka cinquième année kaula ka sixième année kaula ka examen soro kono wo bero ay école la awa examen kadia ali wa fo fana ko fa la extrait de naissance ina ko fa la livret ina livret men kala do première année la ani livret kelen wole continuer la had wa bam karana butu hari kam ministre di alu ministre ale wolu kalama alu gouverneur ale wolu kalama alu chef de l'état lu ale wolu kalama alu sariyati lu ale wolu kalama e silama fana bara soro kela la saranu ye sallallahu alayhi wa sallam ni silama soro na silama lu kono asan wuron vla kwa ya lo salila aya makaranya salila kela ma foye kwa ya lo bayala ama foye kwa le kalmatu shahada fanye kwa sanguron vla kwa ya makaranya salila oh Allah dina nyamolu wolu koko alu ya lu falu rela tubi la le ka baya daluma ka lu fala tubi ngodo ko lo nan ko men kwa le re kari ne ka fala tubi ka baya ka fadi kwa fanya komfa ko fiye baya ka ha kwa le ka fala tubi mali mana sunyi alla jamana kono alma mana nunu kele nyille ni kele kanyama ton kanya si kanyama kasi mana sumen la jamana kono nyille ni akanyama ka ton si alula aliyem mana kana lo mol korobutu momen nara ifa chomo menu sara ko kol sara kafiri aleka ibemba menu sara ko wul sara kafiri aleka kwanu men fanani madama ko bare islam ya kono alban ko afala ko la ilaha illa allah alban ko sunona alban ko heji jala ko allah islamaya ko almaka islamani folo de ko fay wa bayake alkanyama ka wulle chalaba ka men ko bayare ta islamaya don kandi ko kalmatu shahada al-islamaya don kandi alugo kalo tol makka sila woleka mba anda falunya adanyi kenindi sebarata no nyade mais on peut se mobiliser. La Guinée, le Mali, nous sommes tous une famille. Nous sommes tous une famille. Et surtout dans la religion musulmane. Innamal mu'minuna ikhwa. Anyeyan, anji sukumbeide. An fadi kolobeyan, an hakli beide. Koko nabe tamiye, anya kalama, anya alale delila, ana dina nyemolu, menu wani. كوكا باتريا كلي كل جاء الحق وذهق الباطل إن الباطل كان زهوقا من وني كوكا باتريا كلي أمر الله تعالى دلي كقروتا دلما على مولكرا أمر الله تعالى دلي كبنيا دلما على مولكرا أنا إمامنا اليوم مالكنا أمر الله تعالى دلي كقروتا دلما كبنيا دلما الياكا كمولا بول فيلمنو كان لنا لولنا كان لنا كنيما كان لنا لومير لا amra allahu taala deli mansa baydinya ka fembo alukoro mendi dajalu nyunu kele kalbom mali kono ala mulekara wallahi dajalu li mali kono nemflatil li mali kono karamo kunta li mali kono wolle kanya manka kele men tumbra anesthésie ke jamana kono denu hakilila pendant des années molubara sororo mel nane wokana dina kise di wole ban fana kali biri wolu kuna ko fente nyafo adi nyafo pinya anda fo imam mahi matranye kwa ya nyafo pinya in kuntum ala basira naliyatu nyaleka aya nyafo imam mahi watara aya nyafo imam ablay ko italu aya nyafo nasrun aliyatu nyaleka andon kalon ko yetu nyaleka imam muhammad kamangelu aya nyafo nasrona yetu nyaleka andon kalon ka yetu nyaleka sheikh muhammad boy an kalon ka yetu nyaleka aya nyafo de no te kiyama ide mina alkana salam foyi fanana ni moli toro yo toro ala ko le fe ay kana salam foyi la
Cheikh Ousmane Traoré ayetu nyameka aya fo jamana denunye wama ala rasul illa al balaghul mubin fo techide nu mafo kalasi faman shaa falyu'min naka mendia woyson naka mendia wakana son ngalu ya la sei ayala sei mali karamolu ayala sei Sheikh Muhammad Traoré lu ayala sei ay kana suno Allahu ta'ala ka amana le di aluma Allahu ta'ala ka lande le laldo kwalu le di se mali makarana wuya barayenko wuya barayen adon dibe insha Allahu ta'ala wuya barayen atemen wuya dibe bamuna senta wuya koro al haqq dalatul mu'min la vérité c'est l'objet perdu d'un croyant tu nya barabode demisen ya kankal attaquer imam Bouyelu ya kankal attaquer Mohamed Kamangele ya kankal attaquer Ibrahim Jabil ya kankal attaquer wala barak balullah wala barak alusorin korola fa ayatu nyafo kul jaa al haqq wa zahaqa al batila inna al batila kana zahuqa ay ala si wala takhaf al kana salam n'ayez peur de rien kana salam faut être Allah inna allaha ma'akum ay kana salam foila ala balfe jamana mansalu yere tunya kalama banda fo mali autorité lunye aye fere bera denike alu kam mana molulon alu ka sebena molulon alu kam mana molulon alu ka sebena molulon al kana fitna organisé nali afe kallam man sa chal diaro nyego kele falunye politique kele wotemena wodiba politique kele wotemena wodiba albab la nyana korokoro wodiba namfolo ko chele wotemena wodiba mais ka dinamolu affronter nyona ka secte do de men dokan ni jamana mansa ka organiser la jamana kono ibri la jamana bla woy kombaro brabla fitna kono ibrabla namran kono naltese aye freke aye dinyam plasima melu dise wulina malkana nya bende fitna la wulali fitna la wuli alutela kono fanka traité suna la mali kono ngabi somal ni mori banal ni korotetil ni dabari timeliye nallahu ta'ala bara modi aluma mendalu nyesin wolula nalumalu deme aye to yesula hali matuluke sonsona yatu ala wulen kelembro dina nyamalu nalumalu deme nalumalu fankado alu mansalu ba saraka kuntambo du malunya tunya fodi tunya mena fanande men ye saraka kuntanu folalunye sallam mansadi mabamba wolle kadalunya de anka wolon wo jamana be kono tindi wo la jina kono tindi wo Senegal kono tindi wo Ivoire kono tindi tunya fola mandalunye men gogo ka cha ala taala ka cha chela taala wo mandalunye alia ka kamolle supporter men gogo kalulo saraka kuntambola tunya wolle kadalunye men aluta tunya fe ala to tunya barala la tunya bara men fana fe ka tunya mena wule tunya mena sonya bolo subela denema note aldi alaye enafo alunya la biro ko la nyami men na ala tunda aluma wo fana kofe altaye falbali re jahannama kono aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صل سبحان ربك رب العزة أما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.